রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন? এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। Khulumka ang sunita murashing. Narugzoto no lam shugo sinitabuk shazarani kok borok kok tumawo. Pulano faidi na leyano tinini kok tumawo krogrok. Biskang ni edisi songbar no tiye kok shala Facebook live phaye dalbidal issue no tiye kok shaka house ni bubakara pradik pisurta burma. Takla ni ochongbari political contest sinia tiprasharong ni mate shokai de thangitongani contest. Okong no shaka bubakara pradik pisurta burma. Chashlo Borsula Mondole 20 nong board or Hakotari Mondri Bokro Narendra Modi ni Man ke bad 132 panda khana laikha Ashwini Panda wa Hasri Mondri okra Professor Dr. Manish Shah ni logyo te koban atong bo asugoi Man ke bad panda khana laikha Kokrishala SK Parani 25 board amsiyo hakotani Mondri Bokro Narendra Modi ni 132 Man ke bad panda khana laikha Man ke bad panda khana lai mani chara mansa ka dam chara ko jisro ni patani bibin de borma janajati morjana azufa shamli orangna khobe tu kunarungdo ADC Songbari na buskango tani Kokrishala 14 Bojongnagar Wakinagar constituency ni Sipai BC ni Dalbidal Amsia Dor campaign khaika Bojongnagar Wakinagar te pramota bodoni candidate EM Colonel Deborma Ashlo binilo kyo manza ka bodoni de kubna dongro Kokrishala Damsara Kotosara constituency BJP ni candidate Bibin Deborma ni manza mongo Shindu Kumar Kamyo Khlaiza ka kashanakla kuthum panda Ashwani Panda manza ka bodoni de kubna dongro
ADC Songbari Nobus Sangotone Cocktail West is 17 Pekwar Zula German Joinagar Answer Door to Campit Kaika, Pekor Zula German Joinagoni candidate Kita Peporma, Abni Logio Podolnik, Sony Board Office, no ribbon cutting Kaye, Piotika, candidate Kita Peporma. Tabukokma Shukroboi. Buskang ADC Songbari no to Cocktail Facebook Live Fire, Dalbidal issue no to Kokshaka House in Bubakara Project Kisura Burma. Taklani Ochongbari political contest Simia, Tiprasha on Yamate Shokate, Hangitongani contest, Okono Shaka Bubakara Project Kisura Burma. Ashlo Facebook Live of Fire Coxarani Tangiti Pramotani Supreme Bubakara Maharaja Project Kisura Burma Shaka, Taisatani Resini Baggage Strafas Shiring Toka Hane, Tamani Hinke, Pula Bokawa Dukonaga Hinke, Shiring Onway Tango Hane. Abahikino tebo shaka kabangma bororokno podulno yakar khate ano yakari thangka fiaba ang abono dukhunangya je pressure tokmani ADC Songbari no tuyi pula hanke ADC Songbari wo BJP pe alliance ngnani alliance ongka hanke 28 asok thayano kaplai ngnai hinai te khaksa faising hanke ti pressure rok ni manthai shoktai shokomor jagote khaksa faising hanke alliance ni kok shawi tongo hinai board paimani shimiti prashani mathai shoktai paya hinai Abahikino Ashlo EM Onoto de Bormati, MDC Shodagor Colonio Tio Bagra Project Kisser de Borma Shaka. Aborok no Jolia, Borok Jesa Party Fan Clytong, Ang Borok ni Bagay Kushin Hene. Tamani Hinka Ani Zugiani Zora Borok Anikana Watonka Hene. आप लोग सब जानते हैं कि मैं काफी दिनों से मैं चुप बैठा हूं। मैंने ज्यादा कम्युनिकेट नहीं किया है। उसके लिए कुछ वजह भी है, कुछ रीजंस भी हैं। सबसे पहले मैं इसके लिए कम बोल रहा हूं क्योंकि मेरी मां भी ये बोलती है कि जब भी मुझे चोट लगता है, जब भी मुझे दर्द महसूस होता है तो मैं सबसे पहले चुप हो जाता हूं। और हां, मुझे चोट पहुंचाया गया है, मुझे दर्द भी हुआ है। इसी के लिए मैं थोड़े दिन तक अपने आप से बात कर रहा था, अपने मन के अंदर क्या हो रहा था उसको मैं समझने की कोशिश कर रहा था। आज मैं on Sunday, I really wanted to speak to my Tiprasa people. मैं खुशी हूं एक्चुअली। कुछ लोगों ने मुझे मेरा साथ छोड़ा है, लेकिन एक चीज बहुत अच्छा हुआ है। मैंने जितना भी प्रेशर मेरे ऊपर लगाया गया, मुझे जितना भी बोला गया कि आप इस बार एडीसी इलेक्शन में आप अलायंस कीजिए बीजेपी के साथ, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर दिया गया। मैंने नेता का बात सुना नहीं, मैंने सिविल सोसाइटी का बात सुना, मैंने अपने दोस्तों का बात सुना, मैंने उन लोगों का बात सुना जो मुझे जानते नहीं हैं, लेकिन वो मुझे सोशल मीडिया के थ्रू या जब मैं किसी से मिलता हूं वो मुझसे कम्युनिकेट करता है कि बुबागरा आप अलायंस मत करो क्योंकि हमें कुछ नहीं मिला है। बहुत नेता लोगों ने कहा कि अगर इलेक्शन फाइट करना है, अलायंस में फाइट करो तो पैसे का प्रॉब्लम नहीं होगा, आप 28 के 28 सीट जीत जाओगे अलायंस में। लेकिन मैं अलायंस करूं तो किस लिए करूं? एक तरफ में कोई हमें अधिकार नहीं दे रहा है, तो सिर्फ पोस्ट मिलने से या पैसा का सुविधा मिलने से अगर मैं अलायंस करता तो मैं जिस लिए पॉलिटिक्स में आया था वही मेरा
अस्तित्व मूल्य खत्म हो जाता। बहुत प्रेशर था मेरे ऊपर कि अगर आप अलायंस नहीं करोगे तो आपका पार्टी टूट जाएगा। ये वो पार्टी है जिसको मैंने अपने खून पसीना से बनाया। सब जानते कि जब मैंने कांग्रेस छोड़ा तो मैंने तिपरा मोथा एक एनजीओ बनाया, उसके बाद एक पॉलिटिकल पार्टी बना। मैंने बनाया ये पार्टी, और मुझे दुख भी लगता है कि बहुत लोगों को मैं टिकट नहीं दे पाया। ऑलमोस्ट 300 लोगों को टिकट चाहिए था, सीट सिर्फ 28 था। मुझे दुख भी लगता है, लेकिन मेरे ऊपर प्रेशर भी था कि अगर आप बीजेपी के साथ अलायंस करोगे इस एडीसी इलेक्शन में तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मैं अलायंस कैसे करता? 2 साल हो चुका है, उससे ज्यादा हो चुका कि प्रेस अकॉर्ड साइन करके। उसमें लैंड राइट्स का बात है, हमारा फंडिंग का बात है, हमारा शिक्षा का बात है, हमारे गरीब तिपरासा का, हमारे सब तिपरासा का अधिकार का बात है। वो अधिकार जो आपको इलेक्शन जीतने से नहीं मिलेगा, वो अधिकार जो संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखकर हमें मिलेगा। जैसे TTAA-DC मिला हमको, जैसे जब विजय रामखोल ने TNV अकॉर्ड किया तब हमारा 17 से 20 सीट मिला। वो इलेक्शन जीतने से नहीं होगा, वो हमको अपने जगह में रह के, अपने जगह में अपना पोजीशन को कॉम्प्रोमाइज नहीं करके बात करना था। तो लोगों ने कहा अगर आप अलायंस नहीं करोगे आपका पार्टी टूटेगा, और पार्टी थोड़ा टूटा भी है। मुझे दुख भी लगा है कि बहुत लोग जिनको मैं पर्सनली आज भी मैं नफरत नहीं करता हूं, मैं प्यार करता हूं। मैं अनंत बाबू को नफरत कैसे करूं, मैं सौदागर को नफरत कैसे करूं? वो मेरे साथ रहे हैं मेरे खराब दिन में। लेकिन राजनीति ऐसा है कि अगर मौका नहीं मिलता तो किसी को कहीं जाना पड़ता है। लेकिन मेरे दिल में आज भी उनके लिए प्यारी है, श्रद्धा है। दुख लगता है, लेकिन ऐसे और बहुत लोग हैं जिनको शायद जाना पड़ा। लेकिन मैं फेसबुक लाइव में आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं। मुझे पॉलिटिक्स नहीं करना है जहां में सिर्फ कमाई मेरा हो या मेरे पार्टी का हो। मैं इसके लिए यहां में आया क्योंकि ईश्वर ने सब चीज दिया, लेकिन अगर अच्छा नाम देना है तो गरीब लोगों को उनका अधिकार, उनके बच्चे को उनका अधिकार देना पड़ेगा। तो ये अधिकार सिर्फ रिंगनाई बांटने से नहीं होता है। ये अधिकार होता है जब एक बच्चे के हाथ में कलम हो और वो बच्चा पास होकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। जब वो अगरतला में चले तो सर उठाकर चले। और जो ऐतिहासिक गलतियां हुई हैं, जो त्रिपुरा में हिस्टोरिकल इम्बैलेंसेस हुए हैं, जहां में सन ऑफ द सॉइल को, हानि बुसा को उनका अधिकार उनसे छीना गया क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं थे, उनके पास पॉलिटिकल पावर नहीं था, उनके पास कोई बोलने वाला लीडर नहीं था। आज अगर हम एक होकर एक आवाज में बात करें तो हम अपने लोगों को, उनके बच्चे लोगों को एक अच्छा कल दे सके, क्योंकि आज तो बर्बाद हो चुका है। हमारा पिछला हुआ इतिहास भी बर्बाद हो चुका है। लेकिन अगर कल के लिए आज हम एक हो जाए और सिर्फ पैसे के लिए बात नहीं करें, सिर्फ पोस्ट के लिए बात नहीं करें, सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए पॉलिटिक्स ना करें, लेकिन गरीब लोगों के लिए, एक यूथ के लिए उनका आवाज बनकर उनका अधिकार के लिए बात करें, तो हमें मिलेगा। एंड दैट्स व्हाई आई डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज, और मैं अकेला लड़ा। आज बहुत मुश्किल है क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास इतना पैसा नहीं है जितना हमारे ओपोनेंट्स के पास है। आज हमारे हाथ में पुलिस नहीं है, प्रशासन नहीं है, डीएम नहीं है, ऑफिसर नहीं है, सब किसी और के पास है। लेकिन मेरे अंदर एक विश्वास है कि मेरे हर गांव में एक गरीब तिपरासा है जो अपना बच्चा का भविष्य को बेहतर करना चाहता है, जिनको सिर्फ
रिगनाई नहीं, सिर्फ दारू नहीं, सिर्फ वक्त नहीं, उनको अपने एक अच्छा कल चाहिए जिसमें वो सर उठाकर चले, सम्मान से चले। उनको एक अच्छा कल चाहिए, एक बेहतर भविष्य चाहिए, और वो तभी होगा जब हम अपने आप को बेचे ना। अगर हम अपने आप को सस्ता कर देंगे तो कल हमको गाली सुनना पड़ेगा, और मैं इसके लिए तैयार नहीं था। आज संडे है, आप लोग, बहुत लोग मंदिर जाते हैं, बहुत लोग चर्च जाते हैं। जो मैं बोल रहा हूं ये पॉलिटिकल मैसेज नहीं है, ये हमारा सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस का एक अपील है आपको, क्योंकि ये बात आपको अपने घर में भी करना चाहिए, ये बात आपको अपने गांव में, अपने कामी में भी करना चाहिए, ये बात आपको अपने दोस्त के साथ भी करना चाहिए कि एक व्यक्ति अपने लोगों के लिए इतने प्रेशर में होके भी फाइट कर रहा है। उस दिन हमने देखा कि मानिक शाह ने कहा है, मुख्यमंत्री हैं हमारे, मैं सम्मान करता हूं उनको और उनका पोस्ट को, उन्होंने कहा कि बीजेपी को जिताओ, अकॉर्ड हो जाएगा। मतलब कि हमारे सर में बंदूक रखकर आप हमें वोट देंगे तो हम विचार करेंगे आपको क्या मिलना चाहिए। Asula hasini montre okratabu rajtantro गणतन्त्र सेहिनै सामानि कग्न तीन शाखा hasini ti prasalo korokno order taklaidi budru khisimana henei abani samungya chungsinang mani abo nungchungno rudi abani yaglono no budru nai henei हमको जो चाहिए वो आप हमें दीजिए, तब आपको वोट मिलेगा, ना कि हम आपको वोट करें और तब भिखारी जैसा जो आपके मन में आए वो आप हमें देंगे। नहीं, आप पहले बोलिए, क्या आप विशालगढ़ को नगर पंचायत बनाना चाहते हैं कि नहीं? क्या आपके प्लानिंग में कंचनपुर को नगर पंचायत बनाने का प्लानिंग है कि नहीं? क्या आप तेलियामुरा को और एक्सटेंड कर हमारे एडीसी एरियाज में नगर पंचायत बनाएंगे कि नहीं? वही चीज अमरपुर में होगा, वही चीज अंबासा के आसपास हो रहा है, वही चीज ख्वाई के आसपास हो रहा है, वही चीज साउथ में हो रहा है। आप क्या हमारा एडीसी को नगर पंचायत बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं कि नहीं? राइटिंग में दीजिए कि जो ओरिजिनल मैप है वही रहेगा। क्या आप हमारे शिक्षा के लिए क्या करना चाहते हैं? कौन सा स्क्रिप्ट देने के लिए आप बात कर रहे हैं? मैंने आपका भाषण सुना है। ऑर्डर मत कीजिए, हमें ऑर्डर मत कीजिए। राजतंत्र खत्म हो गया है। गणतंत्रता में आप ऑर्डर नहीं कर सकते हैं कि वोट करो तब मिलेगा। हम बोलते हैं दो तब मिलेगा वोट। पहले आप बताइए आप क्या देना चाहते हैं। रिगनाई देने से सिर्फ नहीं चलता है। आप हमें बताइए डायरेक्ट फंडिंग में आपका क्या विचार है। आप मुझे बताइए कि एडीसी में आज तिपरासा को जमीन का पट्टा नहीं मिलता है, वो आप हमें देने के लिए तैयार है कि नहीं? बिल पड़ा हुआ है, हमने पास कर दिया एडीसी से, आपने उसमें एक्शन क्यों नहीं लिया? बहुत चीज हैं जिसमें आपको जवाब नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ पॉलिटिक्स मिलेगा। लेकिन जेनजी है, यूथ है, मां है, बहन है, तिपरासा है। आज आपको सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, आज आपको अपने भविष्य के बारे में चिंता करना पड़ेगा। अलायंस क्या है? अलायंस, मेरा अलायंस हमेशा, ये मेरे बाप ने कहा, महाराजा किरीट विक्रम ने, इसको मेरे दादा महाराजा वीर विक्रम ने मेरे पिताजी को कहा, और ये हमारा परिवार का परंपरा है। मेरा अलायंस हमेशा पॉलिटिशियन के साथ नहीं, हमारे लोगों के साथ है। इसी के लिए इनका प्यार से हम लोग 1000 साल तक जीवित हैं।
तो मुझे धमकी देने से या मेरे पार्टी को तोड़ने से फर्क नहीं पड़ता है। आप 2 को तोड़ोगे 200 आ जाएगा, आप 10 को तोड़ोगे 1000 आ जाएगा। क्योंकि गरीब लोग भी जानता है कि मैं क्या करना चाहता हूं। अगर मैं फेल हुआ तो नुकसान तिपरासा का है, क्योंकि मैं तिपरासा के लिए एक लाइन में सामने में खड़ा हूं। अगर मैं हारा तो क्या आपको लगता है कि कल विकास या रेवती या विपिन मानिक शाह के सामने जाकर लैंड राइट्स मांग सकेगा? आपको लगता है कि ये लीडर्स लोग जाकर हमारे लैंग्वेज के बारे, हमारे यूथ के बारे, हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे, हमारे अकॉर्ड के बारे अपने तिपरासा के लिए बात कर सकेंगे? नहीं, क्योंकि ये लोग उनके खुराक से पले हैं और आई एम माई ओन मैन। मैं खुद के बलबूते में, ना कांग्रेस के बलबूते में, ना कम्युनिस्ट के बलबूते में, ना बीजेपी के बलबूते में, हम खुद के बलबूते में मैंने तिपरा मौथा को शुरू किया और हम खड़ा हैं और आखिरी दम तक खड़ा रहेंगे। अगर मरना है तो मरेंगे अपने लोगों के अधिकार के लिए। अपने आप को बेच के अपने आत्मा को बेचने वाला मैं नहीं हूं। और मैं जानता हूं कि इलेक्शन जीतने के बाद फिर से फोन आएगा, और ये फोन मुख्यमंत्री का नहीं आएगा, ये फोन दिल्ली से आएगा। बोलेंगे कि बात करते हैं। लेकिन अगर जिंदगी में आपको कुछ चाहिए, कुछ परमानेंट चाहिए, अगर आज के लिए चिंता करना है तो आप हारोगे। लेकिन कुछ परमानेंट चाहिए तो आपको निगोशिएट, अपने बलबूते में, अपने दम में, अपने भविष्य के हित में, अपने बच्चे के भविष्य का इंटरेस्ट में आज आपको एक जगह में खड़ा होना पड़ेगा। अगर ये हम लोग कर सकते हैं, सिर्फ मैं नहीं, हम लोग सब, तो जीत सच्चाई की होगी। द विक्ट्री विल बी आवर्स if we can think about what we can achieve tomorrow. वायलेंस, मैं फिर से अपील करना चाहता हूं। मैं कुछ पत्रकार में देख रहा हूं, झगड़ा होता है, यहां में मारपीट होता है। वायलेंस से एक तिपरासा ही तिपरासा को मार रहा है। हमारा पॉपुलेशन कितना है? एक दूसरे से फाइट करोगे, देबर्मा, जमातिया, उच्चोय, बीजेपी, आईपीएफटी, मोथा, सीपीएम, कांग्रेस, नुकसान हम सबका है। हिंदू क्रिश्चियन बन के फाइट करोगे, बुद्धिस्ट बन के फाइट करोगे, नुकसान हम सबका ही है। क्योंकि आज हम लोग सब गरीब हैं। सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि हम लोग इतने गरीब हो चुके हैं कि हमें कल अपने बच्चे का भविष्य के बारे में चिंता नहीं है। हमें अगर आज 2000 रुपए का रिगनाई दिया जाएगा, थोड़ा सा दारू दिया जाएगा, थोड़ा सा सुअर दिया जाएगा, तो हम भूल जाते हैं कि कल हमारा बच्चा फिर से भूखा रहेगा, हमें फिर से नौकरी नहीं मिलेगी। आप गांव में जाकर देख लो, रास्ता नहीं बनता है, लेकिन बताया जाता है कि डेवलपमेंट हुआ। जिस दिन हमारे लोग एजुकेटेड हो जाएंगे, जिस दिन वी गेट प्रॉपर एजुकेशन, आपको कोई ऑर्डर नहीं कर पाएगा कि हमें वोट करो तो सब मिलेगा। नहीं, आप बोलो आप हमें ये देंगे तब आपको हमारा वोट मिलेगा। ये उल्टा चलता है भाई, ये ऐसा नहीं चलता है। ये गणतंत्रता है, राजतंत्रता नहीं है। आपने हमें बोला, मैं जानता हूं, मैं आपको आपका जिम्मेवारी सिखा रहा हूं। एंड मैं फिर से अपील करता हूं कि त्रिपुरा में वायलेंस नहीं होना चाहिए। वायलेंस से नुकसान हमारा सोसाइटी का होता है, हमारा दफा का होता है। मुझे अभी एक बीजेपी के कैंडिडेट ने मैसेज किया, मैं जानता हूं, अच्छा है मेरा रिलेशनशिप उनके साथ। उसने मुझे मैसेज किया, महाराज मेरे एरिया में आपके लोगों ने शायद तोड़फाड़ किया है। वो शायद मेरा फेसबुक लाइव भी देख रहा है।
मैंने उनको आश्वासन दिया नहीं होगा। मैंने इमीडिएटली फोन किया और मैंने बोला मैं जानता नहीं कौन क्या कर रहा है, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य है कि अपने एरिया में वायलेंस नहीं होगा, क्योंकि जब हम एक दूसरे से लड़ते हैं, जब भाई भाई से लड़ता है, हंसता कोई और है। सो अंत में मेरा पर्सनल एक आवाज था जो मैंने आपके सामने रखा। और अगेन मैं माफी मांगना चाहता हूं बहुत लोगों को जिसको मैं टिकट नहीं दे पाया। आई नो आप मुझे प्यार करते हैं, आपका आशा था, आपका दिल भी शायद टूटा है। 28 सीट है, 300 से ज्यादा लोग कैंडिडेट बनना चाहते थे। मैं तभी भी आपके बारे में चिंता करूंगा जिनको टिकट नहीं मिला। मैं कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा दायित्व दूंगा जहां से आप हमारे लोगों को, हमारा समाज को हेल्प कर सके। मैं खुद नहीं लड़ा क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं एमएलए एमडीसी बनने से कुछ होगा नहीं, लेकिन मुझे एक जगह में खड़ा रहना है। मैंने मैक्सिमम यूथ को चांस दिया है क्योंकि ये भविष्य आने वाला 30 साल यंगस्टर्स का है, यूथ का है। मैंने आईएएस ऑफिसर को चांस दिया है क्योंकि वो सरकार चलाना जानता है, एडमिनिस्ट्रेशन को समझता है। वो जीत के आएगा तो हमें समझा सकता है कि कहां में क्या करने से हम और सुविधा अपने लोगों को दे सके। एंड लास्ट में थानसा का मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन जो लोग ने थानसा का मजाक उड़ाया है, आज आप थानसा का शब्द का मतलब तो जानते हैं। वो एक शब्द अब आपके माथे में रहेगा जिंदगी भर तक, क्योंकि जब तक हमारे दिल में थानसा है, आप जितना भी पैसा फेंक दो, जितना भी आप नाम ले लो, हिंदी वाला थानसा हो या बंगाली वाला थानसा हो या जो भी हो, ये बात हमारे दिल में बैठ चुका है। आप जितना भी फेंकना है फेंक दो। जब तक आप हमारे लोगों को कुछ नहीं देंगे, आपका पार्टी हमें दबा नहीं सकता है। अगर हमारे तिपरासा लोग, ऑल ऑफ यू ऑल, आपको लगता है कि जो मैंने किया है अलायंस नहीं करके ठीक किया है, मैंने बहुत प्रेशर में अपने पार्टी को थोड़े तरीके से टूटते भी देखा है। अलायंस करता तो टूटता नहीं पाते, लेकिन अगर मैंने ये आपके लिए किया है तो आपको भी अपने बारे और अपने बच्चे के बारे, अपने दोफा के बारे सोचना पड़ेगा। मैं पूरा जिंदगी नहीं हूं, मैं कितने बार लड़ूं, कितने बार लोग मुझे पीठ में छुरी मारेंगे, लेकिन मैंने ये सब किया अपने लिए नहीं, आपका भविष्य के लिए। और अगर 12 तारीख को हम लोग जीतते हैं तो ये विक्ट्री भी मेरा नहीं होगा, ये विक्ट्री हमारा होगा। Abaikna ashlo debu shaka khorok sano shakang itlanga hinke debu khorok si faini hine. Abani logi logi no joto boro rokno ticket remind ni bagai nakar mongshan ka bobagara product kisur teporma. Paito hasini joto ti prashalo korokno kok kasar ka joto thanja ke khorang ti shaka hinke chini ha chini mathai mane hine. Bureau report chini khorang. Chashlo Borjua Monduli 20 Nong Board or Hakotari Mondri Bokro Narendra Modi Man Kebat 132 Panda Kanalaika. Ashwani Panda Hasan Mondrokra Professor Dr. Manish Shani Logio, they go and Adon Logo as to Man Kebat Panda Kanalaika. Man Kebat Panda Kanamani Yagolokson and Tanga Hasan Mondrokra Professor Dr. Manish Shaka. Hakotan Montri Bokrono Rendra Modi Kokri Shali Man Kebat Panda Water Brani Kokshaka Jumpe Hatini 3000 Fit Kusuk Bangmon Amseni Lukorok Noti Kokshaka Abaikino Watu need to Narugi Amseni Lukorok Kotomasurani Stroke Clay Domani Kognabashaka. मुझे हर बार की तरह इस बार भी विश्वास है कि जैसे हमने देश के 140 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य से बहुत ही हमारे लिए बहुत ही खुशखबरी है। इसलिए आज हम लोग सब यहाँ पर इकट्ठा हुए और ये बरजला में है और बूथ नंबर
2022 में है, किसान मोर्चा की तरफ से ये अरेंज किया है। और आज मन की बात अनुष्ठान से 2 चीज हम लोग को लाभ हुआ। एक है बांगमू में जम्पोई में माननीय प्रधानमंत्री जी नाम लिए हैं कि हम लोग इनोवेटिव आइडिया से वहां पर जिस तरह पानी के लिए वहां पर बहुत दिन से वहां का लोग जो रहते हैं वो बहुत कितना असुविधा होते थे। आप वहां पर इनके पास खबर पहुंच गए हैं और उन्होंने आज यहाँ पर जिक्र भी किए हैं कि पानी का बंदोबस्त हम लोग बांगमू में किए हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की विषय है। aboni loge loge no hakotoni montre bokrok Tripura National Power PM Surya Ghar Mufti Bijli Yojana ने कोगो शाखा में रियांग जनजाति के कई गांव ऐसे थे जहां बिजली की समस्या थी। अब सोलर मिनी ग्रिड के माध्यम से वहां के घरों में रोशनी रहती है। वहां बच्चे अब शाम के बाद भी पढ़ पा रहे हैं, लोग मोबाइल चार्ज कर पा रहे हैं और गांव का सामाजिक जीवन भी बदल गया है। साथियों, देश में सोलर ऊर्जा क्रांति के ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं। आप भी इस क्रांति से जुड़िए और दूसरों को भी जोड़िए। दूसरा चीज उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नाम से ये जो मुफ्त बिजली योजना, इसमें आप देखो गांव-गांव में खास करके रियांग शरणार्थी जो है इनके बारे में वो बताया। उन्होंने बताया कि वहां पर अभी बिजली के कारण बिजली वहां पर ये योजना से ये लोग पढ़ पा रहे हैं, वो खेती बाड़ी में भी सहायता हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है हम लोग के लिए। Ashley man ke bat khana lamani panda wa hasne montrokra professor Dr. Manik Shano karibu manjaka chief whip kaleni shahar kesam MLA Dr. Dilip Kumar Das man ke bat bandani state inserts rotan codes Kishan Morsha Protesa so fang Proti Boron Reno Kowe Gubernador Rock Rasakra Agolini Shimi Pronamni Koktum Chini Korang Kokrishala SK Parani 25 board amsi hakotani Montri Bokra Narendra Modi 132 man ke bat panda khana laika pan ke bat panda khana lai mani jara mansa ka dem jara ko joro ni batai ni bibin de borma janajati morjana asufa shomir orang no khobe te ko na dong ro Talbom ni praitha Kokrishala hakotani Montri Bokra ni man ke bat panda khana lai jago Abni fele munukzagle otal ni paita kokti shalabo ashalo SK Para 25 bud amsayo hakotoni Montri Bokra Narendra Modi ni man ke bat panda khana laika man ke bat panda khana mani jara mansa ka demsara ko chora ni BJP candidate Bipin Debar ba janajate motion aso fang khobe te ko bana dong ro abni agron ashni panda ko sa ka BJP ni candidate Bipin Debar ma সমস্যা দুইবার আমাদের সমস্যা যেটা বিগত 5 বছর চিন্তা মাত্র 1% को असंपूर्ण प्रजा वर्ग चिंता रखते हैं আমাদের কাছে আপনি বুঝছো নয় এলাকা বন্ধু ভাই আমরা কোনো কাছে কোনো সুবি 5 বছর দরকার সম্পূর্ণ কাজে জন্য বহুত কাজ জানি ও 5 বছর রিপোর্ট কাজ সাথে 5 বছর রিপোর্ট কাজ সামনে করেছে ধরো প্রভাব কষ্টে যা সাহায্য করতে আমার পাশাপাশি যে এমডিসি বর্তমান বদলকে তো সমন্বয়টা শুধু কত সহজায় দুনিয়া ছিল কত বাজায় ও কমনে কোনো কাজ করে বড় ট্রেড রেকর্ড ছিল ট্রেড রেকর্ড দিতে কোনো ভ্যালু করে কারণ ট্রেড রেকর্ড দিতে অনেক কিছু কইছে অনেক কিছু কইছে কিন্তু সেরকমটা ভারতীয় জনতা পার্টির যে সমন্বয় সুনামনা সহ আর যেটা সহ সুনামনা করে কাজে যিনি ভারতীয় জনতা পার্টিও মিথ্যা ঠকাই আবার সিস্টেম করে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ঠকায় আমরা একমাত্র তীব্রতায় সিকিউরিটি বলে সম্ভব আমাদের যারা 5 বছর যাত্রা ঠকায় যায় যারা সেই ভোট ব্যাংক হয়ে যায় রাজনৈতিকভাবে কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থভাবে যারা ওয়ানশপ যায় মনোনয়ন যোগ্যতা পায় যায় কারণ আমেরিকায় এই ডিসিও তাদের 5 বছরও যেভাবে দুর্নীতি করাপশন টাকা ও দুর্নীতি হয়ে মুক্ত হয়ে যায় এই ডিসিও সুরক্ষিত হয়ে যায় যে দায়িত্ব আমাদের আজ বিভিন্ন ধরনের প্রার্থীরা যত আমাদের প্রার্থী যত আমাদের এলাকায় জড়া প্রতিনিধি আমাদের নন এলাকায় সমকানায় নন এলাকার ডেভেলপমেন্ট এজেন্ডায় তো ভারতীয় জনতা পার্টি একবার সুযোগ দিই
Apan ni paithe go no khongsa ni boro rok bo BJP ni bodoni panarom kha bodoni panaya fare pronol abro showin harka pano mansoni narwai rok इसके पारानिशी में अमित निकोक तुम चिनी खोरंग एडीसी सोंगबारिना बुस्कांगो तनि कोक्टेचल 14 बोजंगनगर वाखिनगर कन्स्टिट्युएन्सी नि सिपाई बीसी नि दालबिदाल आमचे दर कैंपेन खाइका बोजंगनगर वाखिनगर तेप्रा मथा बोदनि कैंडिडेट ईएम रोनेल डेबरमा आशलो बेनिलोगियो मानजाखा बोदनि दे कुबना दंग्रो Ashali door-to-door campaign of 14 Buzonagar Wakinagar constituency ni Pramotha Bodoni candidate EM Ronel Debormano Karibu Manjaka, one party Pramotha block president Dipok Deborma DWF ni Ozamazuk Shagorika Debormano Kobe, Kubanatong. Ashla Sipai BC ni Lukorobe, Noknogot Hangit Malika Buzonagar Wakinagar candidate EM Ronel Deborma, Abni Agrona Amsini Lukorobe Bukok Shalai, Boronital Vidal Juzani Kogno Bukanaka. Ashlo Pirlai Mungo Onkor Lukoroni Kahab Suba Suman Mariman Ka EM Ronel Deborma. Abaikino 14 Buzonagar Wakinagoni candidate EM Ronel Deborma Kokshaka. Chot the Buzonagar Wakinagoni 32 number polling station Sipai Para ADC village or Chot to Kami Amsa Singru Sini Hine Baro Tarik Songmarin Bagi Sing Kokpil like Sini Joto Je or Amsani Joto Lukurobek Baksakai Sing Tini Fungin Noiten Silu Kokpil Tabu Ektabazika okay Omono Joto je nukungo habmani sing bisi nukungo habmalia ngai je nukungo habka jotto ni no positive response thanayo sing oro 96% vote pano taklaite 1-2% baino ni asa khayo sing ebong sipai ADC village singya sara 14 bujona wakin or sing taklai prai 25000 votes maniti Pramotha party ko playing na thangto ebong ani kogna do nang nang nor 17 tarik luknai এবং তিনি মেগা জয়নিং প্রোগ্রাম তো সারিক জরাবো পনিক চমনিও ওমো খাস নগাও এবা অক লক্ষীপুর বিসিও রাজীব গান্ধী স্কুল নি যে ভোটার সমস্ত ভোটার যে বিরোধী দল তনের বিজেপি তনের তিনি সিনদল হাই বরং জয়নিং খাই ইনকা হাইগেন কয়েকদিন তেমো জয়নিং প্রোগ্রাম সিন 14 বুজন ওরা এমনি তো আছে বরক করে কারণ কি থানায় বড় অনেক কম বুমন সিং যে মার্জিন তমন বুট মার্জিন তমনি সিং টোটাল আপ টু 17000 বুট মান অমন বিসি বিজেপি মান মাত্র 5000 Go 5000 takle 1000 pon kaglag BJP omo tina median biso disa ono margin takle sing margin to tem kubang khai te total votes sing 25000 ni hisab khalale jak jotto je ground report mamani gamene tobo nukurobo mal nin bagi sing jotto polling station sing vote wise campaign khlai to logo logo te prochar joddar prochar khlai to এবং সিন 14 বুজন ওর সিনিয়া সারা 53 ত্রিপ্রাসার 12 তারিখ নিয়ে ফান ফলাইজাক যে পাই আন্ডরসমারি বুদরু বুবাগনে কপ্লাই খাইনে হনি কারণ কি লুকুরবু সিজাক যে কুবুইকে ত্রিপ্রাসানি মানতাই শক্তেন বে লড়াই খাইনে কে একমাত্র ত্রিপ্রামথা পার্টি ত্রিপ্রাসানি মানতাই শক্তেন বে চিরি খনে কে বুবাগ্রা ত্রিপ্রামথা পার্টি আম যত পাবলিক ন যত লুকুরনে সিজাক অমইনা পাবলিক না সিজাক 12 তারিখ আন্ডরসমারি বুদরি ত্রিপ্রামথা পার্টি নে কপ্লাই খাই
যে সিনি মানতে শক্তি যে মায়ং তো মানে ও মানথানি লগি রন বাকি এবং বুবাগ্রন তে ফান ক্রাক খাই সিং বাকি চি খগনা বাকি বুবাগ্রন আন সমরে বুদনা নি তয়রং লাইছে রেডিং লাইছে সাবটা কাইসা সুমং বিজেপি ni খরচকা মন্ত্রী ni ফুকুই যে সাউইমান খা বসাক বাই থংজে থাকা আন্ধ্র সহ বুট দিখাংকে বিজেপি ও থাংনি সংনাই আকবলে ববা হাইফিরো মংজংনি অম হাইনে পাবলিক নি হয়রানি খাই দङ বন কগ্রগ থাথাংনি অম হাইনে সকাংবো অনেক বিভিন্ন রকম কক সাউবো মিডিয়াবো ত্রিপুরাসানি ব্যাপারে হানিয়া সাউ সবনি এজেন্ট হিসাবে সামুখলাই দङ সংজতসি বসংনি এজেন্ট হিসাবে সামুখলাই দাও ত্রিপুরাসানো অরাই পরে ক্লাইন বাগি যে সামুখলাই দङ অম ত্রিপুরাসানি পুরো সিজা বিনি কগনো সিরিয়াস দেখে মনে হাই আমা Ashla Mazaka Amsini Kamakuk Lokor, Baskini Edisi Song Marino to Yi Plaza for Reality, door to door panda. Raja kami wo takha, kanchani boyar shikha. Haidi takuk song, haidi bukuk song, raja nolam song nani. Haidi takuk song, haidi bukuk song, raja nolam song nani. Raja kami wo takha. Jorale, tongshani kasiya kani. Onare. Lemusolani Shimi Bernie Cockton, Chini Koram. Koktishala Damsura Kotosura constituency BJP candidate Bipin Debormani Manza Mungo, Shindu Kumar Kamio, Klaizaka Kashanokla Kutumpanda, Ashani Pando Manzaka Boru, de Kumanadon Rock. Edisi Songmarina Buskangotone, Dalbidal Amseo, Klaizak Tonka, Jongbarini Pirlaimon, Abahikino Koktishala Damsura Kotosura BJP candidate, Bipin Debormani Manza Mungo, Shindu Kumar Kamio, Nokla Kutumpanda, Klaizaka. Ashlo, Shindu Kumar Kamini, Lukoraway Malika candidate, Bipin Deborma, Abrilogono, Amsini, Lukoraway Sharika Koklap. Ashlo Nokla Kutumpanda, Koksanani Tanga candidate, Bipin Deborma Shaka Fine 12 April Salmario, Edisi Songbari Ongani Tangutongo. Bishop Bawa Musha Shep Shamalia, Shindu Kumar Amsini, Lukorok. Tabukano Boroni Amseo Koriko, Nungsang Ti Kahamti, Tafai Kleinani Bagi Lama Kaham. Amsini Emlete MD Shibu Musha Shakar Munahara Hani Shaka, Bizepini candidate, Bipin Deborma. Tonheka Chongma Yongan Tangitongo, or Chongmali Hingakai, Chini Tabuk Zara, Chini Dopani Munguinai, Chini Tiprasane Munguia, Chino Zara Tanza, Tanza, Hini Zarasno, Tokaisane Rono, Bonosung, Joko, Jobanity. Karanoro Nukana, Tangai Pasbo Sono Elakani, MDC, no Pai, Vaisava Malalia. Non J. MLA, Bopai, Pakistan Malalia, or Elakao, maximum and Belajan Tangma, Nogono Tantanang, Nozaka, Kuri. Timania, Lama Kuri, Lama Kahama, Hima, Sinibus Zara, Zara Cherong, School Kaham Dega, to Abram Bagabra Puno, Brawan Sumani Kuri. Tangle Pass Bosoro, no Sadi or Elakani MDC, no Bagay Paimanaska, Maramalaka, Nanon Kunus Homasane Boko, Sapaya, Sapaya. Tangi Sapaya, maximum Borosimonotabu Sinia, Boze Corte MDC. Bonosi Sinia and Borokomano Koksunka, Zarati Pramota Kaina, Borobo Sinia Tomozago. Ansung and Rock of Mota Kai, Dahamko. Gonaton Trovo, but democracy, Jekun Dol Kraimano. Hayadevana, Zena Hamzamon Kraimano. Borong Dolly Bronson, and only MDC, no Paiman Malaya, and so. Non a doll, non a dolly neta, no Paipolisa. Salas Hapaya, Kutum Simi the Horo. Gang Sunka, Kutum Tangsari Mabai, Bakutum Lord Sari Mabai, Rigana Tangsari Mabai, Nini Jimo, Ababai, Udardam no. Nini Kupali Birman, all Kutum Dulsa Parakaino.
बर' साव पाइया आमफ्राय कुबै कक खोथों दुल सारि मा बायदि तां सारि मा बाय नों लामा गाहाम दे मानोबा दैमार मा नंलबा खोथोंबाय मा नोंनिया आबन बागै आं अ जागानि अ हास्तेनि बा अ एलाकानि अ एसके पारानि जत आनि गणदेवता नरक अंका आनि गणदेवता नरक जुदानो हामजागै नरने बसा हायकानो काया सुजुग रिखाइबा आं नरने बागै पालन खाइनाय आनि जे दायित्व आनि जे कर्तव्य नरक आना जास्ट 2টা বছর बागै नरक आना सुजुग रिदि 2 বছরের পরে যদি আং কাম খাইয়া হাঙ্কাকাই নরক আনো ও এলাকা তা কাটিরিদি ও যে লংত্রাই বেলি যে পাহাড় আনো তাস্তা লাই দিদি নরক আর নন তৃণমূল কংগ্রেস লাইন থাঙ্গো নরক আনো 2 বছর সুযোগ রিদি নরক এলাকানি যে লামা তুই जों সরকার ফাইকাকাই পয়লা সিনা আবনে দায়িত্ব দংনাই যে লামা কरै তুই করিনো বাহাইকাই সমাধান খাইजेन কারণ লামা করি হাই পারা অন্ধকারতে কোনো পারা কरै লামা করি কাই তো সঙ্গ জায়গা কোনো গাহাম হাইমা সালাইবো মাইয়া থাঙ্গैबो माइया তুই কरै মিয়া আং गोबां मा জায়গা थांनाय काय आं कससरा रगो তুই কरै কুয়াওক মানে হানি কুয়া তুই রুমুজা কা জায়গা ইয়ংলা ক্লাইজাক সিবু ক্লাইজাক অ জায়গা তুই সলাই নঙ্গাই তো চিন বড় enka o kupali birmani bagai jara tofani kok sanai ro Sirokoi kok saya kere, aku orang seramai kakai cina borok tiga hamano kamble. Tini hoi tu cina borok usu bima mata ke tito, sung saja mana bo, jibin borok tangi kober nanya di. Cina borok kebang ma borok rugi mani tabuk tito ngok tiro ne bagai, gaham polisi man mayan bagai. Ia pun bagai, oh edisio je 2 নম্বরই সরকার চলে মানে, যে ঠকাই নীতি রাজনীতি চলে মানে, cina borok অনেক borok দফানে kok samang লড়াই খাই থিনে বো থিকা, যারা গনাং সানে বো গনাং সাই থাঙ্কা. নরম পারগম তং বলে হাই দিবা না. কিন্তু abon bagai sing mawan chuknai ora ani okra sakra borok to agim dinugui phaiga tong ora ani ma fani soman ani mas babu son saisi okra borok onek nugui phaiga je ইতিহাস নীতি পড়ার জন্য ইতিহাস ন abon bagai jara jati dokhone kok sawinai nona port no pajan phainai riganai tangsa rinai khoteng losari wejan nona port no nana phainai nona porno jawab marinai tangi hingkai o 5 বছর nung tamo khlaika tangi ning sung mane nona sung bot rinai a tangi dia abon bon thane uttor sandi বর্ণনা সঙ্গে বর্ণনা উত্তর শান্তি খতং লসারি মাবাই তাসিং চিনে মনে পেজেন সাকা খতং লসা রিগলাই তাকসা মাংস 50 মাবাই নিনি 5 বছরের সুখ ফাজে হে যারো হ্যাঁ নিনি লামা কই জং থেন নিনি বিসাবতিন বাগৈ ওয়াছুনালে নুং মা ওয়াছুনা হেছে যে সরকার নিনি বাগৈ খলায়ো যে সরকার নিনি বাগৈ কক্সাও নং বরন মারি নাই বিলাই দিবে না তো আপন বাগৈ নরক বিজেপি না একবার সুযোগ রে এডিসিও edisio BJP no tubuina no ma kam de klaya kai no ko tipra mata hai chuno kari no khai ang abon no kok sanai judicial sarkar thangai kam klaya ang kai no suno kari di karon 28 to sungnom khari but sanama khai bile abon ma ang no khari 2 বছর ma kai সমস্যা no 2 বছর যদি ang but dia kai no 28 but digala BJP no te sarkar stubu yang nai hai deba na abon bagai no saisini se beshi daitto kobang ang no kogri klamane je 2 বছর bisingi no elaka lama te tui dinani ang to ani 28 ni but no na hari ang nang bagai samung mak khainai hai de bana to abon bagai no ekbar anon no basa hai kai sujug ridi ani oro ani ma pha no nang joto no ani khulmung ya paru no ano ekbar sujug no basa hai kai ana আশীর্বাদ দেখান kai অবশ্যই ang no bagai সেবা করেন bagai ang জায়গা কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তি কোনো নেতা হই পাইয়া ননি বসাঙ্গই ননি সেবা খানেন পাইও ননি সেবক খানেন পাইও আমন বাগৈ ন আনো কাইসা সুযোগ রিদি তে আনি সাকচলাই বরক বানো বিনি বন্ধু হাই বিনি কিচিং হাইকাই বা বিনি দাদা মনাই হাইকাই যারা আনো সুযোগ রিখাকাই অবশ্যই আং ননি যতটুক ননি যে সমস্যার সমাধান খাই আং চেষ্টা খাই এবং প্রত্যেক বরণের পাশে সুখে দুঃখে তনা বাগৈ আং চেষ্টা খাই যত আনা আশীর্বাদ দেখাই ফাইনি এডিসি সংবাদিন তুই হাসনি জুতা জুতা থুংকরং বদনি আদরক বিরলাইমুং খ্লাই দঙ্গো fiaba loko rok bo bodol no edisio habango asur hunai abo 12 April sal mario saimanai Shindo Kumar Nishimi Amit ni koktum sini khorang edisi songbari no busango tone koktishala west east 17 pekwar jula janmen joynagar amse dor campaign khlaika pekwar jula janmen joynagar ni candidate kitate porma abni logio bodol ni khungni board office no ribbon cutting khlai fiogi rakha candidate kitate porma promoter long left promoter long left YTF আসলে ডোর টু ডোর ক্যাম্পেইনও 17 পেকওয়ার জেলা জেনমেন জয়নগরনি ক্যান্ডিডেট গীতা দেববর্মানো কারিব মানজাকা কাসাম মন্ত্রী মেবর কুমার সোমাটিয়া TWF West District ni tang fak na shamari deborma MLA Manop deborma MLA Bishojit Kolino Khobei tekubana dongrok আসলো West is 17 পেকওয়ার জেলা জেনমেন জয়নগর আমসিনি লোকরক বাই নক নগত হাঙ্গি ভালাই কা পেকওয়ার জেলা জেনমেন জয়নগরনি ক্যান্ডিডেট গীতা দেববর্মা
aboni aglona amsini lukorok bai kok sawai baroni dalbidal jungzani kokna bukhana kha asolo perlai mongo ongkhori lukorok ni kaham choba soman kha candidate kidate porma paithago 17 pekor jila janmantri nogoni candidate kidate porma jongbarina ti kok shaka lukorok tabul যথেষ্ট alert নুজা সচেতন নুজা जों साइमानो जों तिब्रा मथा पार्टी तिब्रा सानि अस्तित्व रक्षा निनि आइडेंटिटी निनि पॉलिटिकल राइट्स लैंड राइट्स निनि डायरेक्ट फंड ओवरऑल चिनि स्टेट होल्ड नि बागै जों आन्दोलन खालामो another party रनो नाय नेदि बनि पॉलिटिकल एजेंडा वो तिब्रा सान हामक्राइनि बागै मुं सफान करे अन्तत पक्षे कक बरक रोमान स्क्रिप्ट जों जेटा 1968 नि सिम मुभमेंट खालामोमोन Tabuk 2026 थांगे पड़े ताबुक सॉल्यूशन खाई जाएगा नॉट ओनली दैट जों थानाय दिसंबर मासनि 13 तारिखआव नुखा राज्यनि माननीय मुख्यमंत्री प्रकाश्य जनसमावेश साका जे कक बरकके रोमान स्क्रिप्ट देवा हबेन माने जों जोंनि गोबां मानता सबके बारदोग्रादि कक बरकनो रोमान स्क्रिप्ट रोनानि अबो पर्यन्त बखानि थि हेनांजरि दं जे थांगे बरक रबनो बुदनाय ओ सेन्सनो जों साइमानो ताकलाय हाइनहाय 20 থেকে 25টা সিট না হারে তিপ্রা মথা সরকার খানানি থাঙ্গি দङ টিপিএডিসি কারণ বরক যতন সু বরক চিন বগै কাইसे কক্ত सायानो बुंनि पॉलिटिकल एजेंडा मों सिन हामक्राइनि बागै ग्रै শুধু কাইसे दङ तामा सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास किन्तु सबका साथ सबका विकास बर जों एक्टिवेट मनुखबा कुन जाकरे न ग्राम अन्चल थांनायदि nothing is there actually nothing is there ना तैनि व्यवस्था कहम तो ना निनि हॉस्पिटल कहम तो ना लामा कहम तो ना स्कूल कहम तो ताम तो हरेरास गोबां स्कूल चिनि ताबो बन्दङै थाका हैसि डेभलप नि कक तो बहुत हासल नि कक अबन बागै तिप्रा मथा ओनली बुबाग्राय हिमसेल्फ चिनि तिप्रा सान बागै फाइट खालाय दङ जों जत एस बुबाग्रान वारियर सिजम जों सामुखलाय दङ काजै तिप्रा सारक जोंनो जोस थागे 100% Pekor Jolani Shimi Biplamni Koktum Chini Khorang. Tabu Kisho Lenglamani Surat Debo Hasra Hayungte Hakotoni Koktuma Duboy Fighting with Lenglamani Yagulo. তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই শুধু লংতরাই From Lychee Drinks, refresh your feelings. Lenglaman iyagla hain hailam so chini khok boro khok tumawo hainu hai phadi naile firano tinini khok tuma bo khorok rok Biskangni edisi songbar no tiyo kok chala Facebook live phaye dalbidal issue no tiyo kok shaka house ni bubakara pradik pisurja burma taklani o songbari political contest sinia ti prasharo ni mate shokai de thangi tongani contest okongno shaka bubakara pradik pisurja burma
Shashula Borzua Mondani 20 Nong Board or Hakotani Mondri Bokro Narendra Modi Man Kebat 132 Panda Kanalaika. Ashwini Panda or Hasani Mondrokra Professor Dr. Manish Shani Logio, take over Adon of Aswit Man Kebat Panda Kanalaika. Kokrishala SK Parani 25 board Amsio Hakotani Mondri Bokro Narendra Modi 132 Man Kebat Panda Kanalaika. Pan Kebat Panda Kanalaiman is a romance of Adventure Kosironi Patani Bibin de Burma. Genezati Morgan also found Shomit around a COVID to Fernando. ADC Songbarina Buskango Tony Kokrishala 14 Bojonagar Wakinagar constituency Sipai BC Talvidal Amsia Door campaign Kaika Bojonagar Wakinagar the Pramota Botany candidate EM Brunel Burma. Ashla Vinilogio Manzaka Bodin in the Kubnadong Rock. Kokrishala Damshara Kotosara constituency BJP candidate Bibin de Burmani Mansa Mongo Shindu Kumar Kamio Klaisa Kakashanokla Kutumpanda Ashami Panda Manzaka Bottle Ekumanadong Rock. ADC Songbarina Buskango Tony Kokrishala West is 17 Pekwarzula Zanman Jainagar Amsia Door to Door campaign Kaika. Pekwarzula Zanman Jainagoni candidate Kita Burma. Abuni Logio Bodolni, Sami Board Office, no ribbon cutting Kaye, Kyobidaka, candidate Kita Burma. Tabukoktuma Shukroboy. Komla Shagoni Kenania Hati Amsini Bolongo Mankat Alsars Rani Mankute Apatimuni Koktuma Mankan Geno, Patimung Tangu Shogika Motorport Hanani Police, Patimunuti Jetuinate Mungo on Korzak Tabu Motorport Hanani Police. Hainhai Wanamasing Sati Kakamasing Sapatimung Patika Komla Shagoni Kenania Basram Sayo, Patimunke Abai Chashal Sanzarawa Kenania Bazar Amsini Bolongo. Koroksa Sarani Mankati Glazak no Kamsini Lukorok, Abaniaglon Motorport Tanani Police no, Roharsaka Koktuma. Koktuma Mankino Party Muntangu Shoka Motorport Tanani Police Party Munuti, the Amsini Lukoroni Kakamo. Bezo a Halok Tomani Yagulis Yabai gets Rhino Kibi Lankana night. আর ঘটনাটা এখানে রাস্তার পাশে জানি একটা বাচ্চা ফালাতে গেছে। ওই বয়স কেমন হতে পারে মনে হয়? বয়স 7 থেকে 8 মাসের এরকম ধারণা কি। তোমার কি মনে হয় ঘটনাটা? ঘটনাটা মনে হয় একটু অবৈধ সম্পর্কের মতো মনে হয়। তারপর কি হইছে এখন কে আইছে না? এখানে পুলিশ প্রশাসন আইছে। এটা দেখতেছি। এলাকাটার নাম কি? এলাকাটার নাম কেনানিয়া। বাজারের পাশেই হইছে ঘটনা। বিকাল 5টা 5:30টার সময় আমরা একটা খবর পাইছি যে কেনানিয়া বাজার পারিয়া এখানে একটা রাস্তার সাইডে একটা বাচ্চা ঝুঁকি বনের মধ্যে তারা পাওয়া গেছে। বা কাহারা কোনো এটার কোনো ইতাল নেই। কি মনে হয় ঘটনাটা? ঘটনা মনে হয় এটা কোনো অবৈধ কোনো সন্তান হইতে পারে। বাচ্চা 6-7 মাস হইব। এখন কি করছেন? এখন আমরা হসপিটাল নিতে আসি পোস্টমর্টম করব আর প্রশাসনের যে নিয়ম আছে আমরা সব করব। আবার বাটে মুরক বেলাইখিনো খাগা মাসিংসা মুসা মাসরা করিতো দিনো থিনানি নাংখা 달산이 걸었었어라이. 바람문의 뒤에 제도인의 문건 걸싹 라복 폴리스. 미샤건이 심이 집은이 걱tum치니 커랑. Kokrishala ADC Songbarina Rugoi Door to Door campaign Klaika Uttar Maharani IPFT candidate Dhananjay Riyang Manjaka PSC chairman Sunil Jabarman of COVID Likubanatong Rock. IPFT long live. Ini dono dari yang bo Maria Budinai. Ini dono dari yang bo Maria Budinai. Ini dono dari bo Maria Budinai. Ashlo Uttar Maharani ni IPFT candidate Dhananjay Riyang Lukorok Kokshalai Boroni Dalbidal Zumzali Kognok Kanaka. Ashlo Pirlai Mongo Onkoroi Lukoroni Kaham Suba Somanka candidate Dhananjay Riyang.
abaikini Uttar Maharani ni candidate Dhananjay Riya koksanani thangi shaka amsini lukurok fani edichi songbari wa IBF de bodol nono kabang board bai kaplai khlainai henai tini o amsayo durtu dur khlai gobangma jagao ang berai jotona ashirwad dikha jotona no joi khlainan bagi bor ashirwad dui koroksa korong me ano proshno khaita nungno jitiri ri roh khangke nuta mu khlainai abo hairo proshno ka saman bisinte ang kok saka borongno noroni ashirwad mane ang jiti khangke noroni samoisa সমাধান আং খাইনে আবো অবশ্যই আং ও লোকেলনি বরক ও থাইনি বরক আং জিতি থাম ও জায়গা নতমাই বরংনি দুঃখ সুখ খোয়া আমাং যত সাইমানো বরং না কাম ফাইনা বরং নাইকলে তিলাং থানাই নি কগ্রিমানি পরে যত বরং না আশীর্বাদ খাইকা নুংনো জিতি নাই নুংনো খপ্লাই নাই নুনি চিন্তকে তংনি আনা আশীর্বাদ জামানি বাগে আং বেলাইকে খুশি বেলাইকে আং খাকসাঙ্গো বেলাইকে Morong no pai play a hambai bomaru. Kulung kajo tono asung. Kamare babu. Ini. Kelamran simi hirmani koktum chini khorang. Joshua Raghor Aguli Lok Bhavana Hasina Hastifa Indroshina Redinalo Hakotni Montri Bokhor Narendra Modi 132 Man Ki Baat Panda Khanaka Ashla Hakotni Montri Bokhor Narendra Modi ni Man Ki Baat Panda Khanamani Yagolo Koksanani Thangi Hasina Hastifa Indroshina Redinalo Shaka Hayungte Hakotni Lokorokni Biskango Dali Paitha Kokti Chalo Dalbidal important issue noti Koklam Shazago Nai नरेंद्र मोदी जी हर महीने देश भर में और विश्व भर में जो इम्पोर्टेंट इश्यूज है उसके बारे में आम पब्लिक को एजुकेट करते हुए और देश भर में कोने कोने में जहां जहां अच्छे डेवलपमेंट्स है वो अच्छे डेवलपमेंट्स बाकी के लोगों को परिचय करते हुए सब लोगों को उस दिशा में एजुकेट करने का एक कार्यक्रम निरंतर लास्ट 132 मंथ से चल रहा है। इस बार भी आज प्रधानमंत्री जी स्पेशली वर्ल्ड वाइड जो वार हो रहा है उसके संदर्भ में जो प्रॉब्लम्स एराइज हुए हैं पर्टिकुलरली ऑयल सेक्टर गैस पावर के इसमें उसको कैसे अपन संभालना है सशक्त रहना है ये बात बोलते हुए और देश भर में डेवलपमेंट के बारे में बोलते हुए अपने राष्ट्र के जुम्पुरी हिल्स में पानी ज्यादा आता है फिर भी उसको कैसे सेव करना है कैसे यूज करना है ये इसके बारे में स्पेशली वो बात करे हैं बहुत खुशी की बात है अपना राष्ट्र के बारे में राजाखोर आगले निशिमी प्रणामी कोक्ठुन चिनी खरां कोक्टि चलो फाइनी एडिसी सोंगबारिनो रोगoi 26 बिचन्द्र कलसे आमसेनी सात भाइया मानिकको कामियो डोर टू डोर कैंपेन खाइका आईपीएफ तिनी कैंडिडेट जितिराम त्रिपुरा आसले पान्डा मानजाखा युथ आईपीएफ सेंट्रल कमिटी एडवाइजरी चेयरमैन मानिक त्रिपुरानो खबै देखुबना दंरो Ashlo 26 Bisondro Kolse Amseni Shat Bhaya Maniko Kamio Door to Door Campaign Klaimani Yaglo Youth IPF Central Committee Advisory Chairman Manik Tripura Koksanani Thangi Shaka Amseni Lukorok Baibo Kokshalai Boroni Dalvidal Jungzani Kono Kanaka Hanei Ashlo Pirlai Mongo Onkori Lukoroni Kahaman Mariman Kanei IPF Tini Candidate Makha 26 Bisondro Kolsi Tini Brom Gnang Jitram Tripura Jung Delik Satu hinjawai watini wati hinjawai ceng cini dut camping colai tongo colai tangnai te ahwan tangnai cini joto rangchangni takhuk te bukuk songno te mulyawan butas rongno cini pawitra butas butno regai cini jitiramno kaplai khlainyani bagai ang jotono koinai Shantri Bazanu Shimi Bikromni Koktum cini khorang
1949 BCनि 28 March Mario Podovil Arms Movement Klaidamani Zoro Police Guli Koksawil Lamasomani Kumari Modoti Robustri Korokta Birangana Kokri CFM Tangnog Shahid Ungle Koroktamno Mido Klai Boromia Farka GMP State President Narisa Matiano Kubete Kunatongro Ashlo Koksanani Tangu GMP State President Narisa Matia Shaka Shahid Ungle Koroktamno Mido Klai Shagangi Tangnani Bagui Ashalo Kumari Modoti Robustri ni Mangfliwo Kumbogi Boromia Farka Pandamansan Narvairo রাষ্ট্রযন্ত্রের শোষণ মহাজনী শোষণের বিরুদ্ধে এই রাজ্যের কৃষকরা বিদ্রোহ করে এই বিদ্রোহ ফেটে পড়ে গোলাঘাটিতে সেখানে কৃষকদের উপর আবার পুলিশ গুলি বর্ষণ করে এইভাবে যখন এই রাজ্যের মানুষের সামন্ততন্ত্র থেকে মুক্তি সাম্রাজ্যবাদের শোষণ থেকে মুক্তির যে আন্দোলন তাকে তৎকালীন সময়ের এই রাজ্যের প্রথমে রাজারা পরবর্তী সময় ভারত স্বাধীন হওয়ার পর আনুষ্ঠানিকভাবে ত্রিপুরা রাজ্য তখনও ভারতে যোগদান করে নাই ইংরেজরা বলেছে ভারতবর্ষের 600-700 রাজাদের মধ্যে এই রাজারাই ডিসিশন নেবেন কে পাকিস্তানের দিকে যাইব কে ইন্ডিয়ার দিকে থাকব তো এই অবস্থায় সেই সময় ভারত স্বাধীন হলেও ত্রিপুরা আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের সঙ্গে যোগদান করে নাই এরকম সময় আর কি সেই সময় এই কৃষক হত্যা হয় গোলাঘাটিতে তখন অটোমেটিক্যালি সেই কৃষক আন্দোলনের নেতারা তখন প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু করতে বাধ্য হয় নিজের আত্মরক্ষার প্রতিরোধ সংগ্রাম এবং সেই সময়ে একটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল এই গোলাঘাটি গোলাগুলির সময় এত কৃষক যে মারা গেল এটার পেছনে ছিল মহাজন ওড়িশা এবং আরেকজন দারোগা পুলিশরা সুতরাং একটা অংশে মারা গেছে ট্রাইবেলরা যদিও একজন মুসলিমও মারা গেছে কিন্তু এটাকে সেই সময়ে যারা বিভেদকামী এই রাজতন্ত্রের যারা সমর্থক তারা প্রচার করার চেষ্টা করেছিল যে বাঙালিরা ট্রাইবেলদের মেরেছে মহাজনরা কৃষকদের মেরেছে তারা এটাকে বাঙালিরা ট্রাইবেলদের উপর আক্রমণ করেছে হত্যা করেছে ট্রাইবেলদের এরকম ভাবে তৎকালীন থেকে এই রাজ্যের ট্রাইবেল নন ট্রাইবেলের মধ্যে অবিশ্বাস সৃষ্টি করে একটা অপপ্রয়াস শুরু হয় সেই সময় গণমুক্তি পরিষদের নেতৃত্ব খুব জোরালোভাবে তাদের এই প্রচারের কাউন্টার দেয় এই রাজ্যে জাতি উপজাতি একদিনের না এটা শত শত বছরে একসঙ্গে বসবাস এটা বাঙালিরা ট্রাইবেলদের উপর আক্রমণ করে না সব শোষিতের উপর আক্রমণ করে এবং দেখা গেছে গুলি করেছে যে বাঙালি দারোগা ঠিক কিন্তু আহত আরো তো মারা গেছেন আহত তো অনেক আছে সেই সময় ত্রিপুরা রাজ্যে আসা খুব কঠিন কলকাতা থেকে বাঙালি ডাক্তাররা এসে এই ট্রাইবেল বাড়িগুলোতে আহতদের চিকিৎসা করে ঠিক কেন তারা আসলো কলকাতা কাজে এটা কোনো ট্রাইবেল নন ট্রাইবেলের বিষয় না এটা হচ্ছে শোষক শোষিতের বিষয় এইভাবে যখন প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করে কোন রকম ভাবেই এই রাজ্যে এই ঘটনাটাকে জাতি উপজাতি এরকম ভাবে যাতে না নিয়ে যেতে পারে তার জন্য সেই সময়ে গণমুক্তি পরিষদের প্রেসিডেন্ট দশরথদেবকে অনেক জায়গায় বক্তৃতা দিতে হয়েছে এবং তিনি সফল সেখানে পাহাড়ি বাঙালির মধ্যে কোন ধরনের ফাটল ধরাতে পারে নাই সেই সময় এবং এইভাবে যখন আন্দোলন করছিল এই রাজ্যে তখন ভারতের যে নূতন যে স্বাধীন ভারতের যারা কর্ণধার জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে তারা এই আন্দোলনটাকে দমন করার জন্য শুধু ত্রিপুরা না সারা দেশের মধ্যে এই শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনকে দমন করার জন্য পুলিশ মিলিটারিকে ব্যবহার করে
এখানে গণমুক্তি পরিষদের নেতৃত্বকে অ্যারেস্ট করার জন্য গ্রামে গ্রামে খুঁজতে শুরু করে এই রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় ট্রাইবেল এলাকাগুলিতে ট্রাইবেলের বাড়িঘর আগুন লাগানো শুরু হয়। দশরথকে খুঁজে বের করে দিতে হবে মিলিটারির হাতে, এভাবেই পদ্ম উইলে যায়। মিলিটারি দশরথের খুঁজে হেমন্ত দেববর্মার খুঁজে পায় নাই, নারীরা ব্যারিকেড করে। সেখানে পুলিশ মিলিটারিরা যে লুণ্ঠন করা যে সমস্ত জিনিস সেগুলা বহন করার জন্য রাজ আমলের একটা প্রথা ছিল, তুইতুন প্রথা। আওয়াজ তোলেন সন্ত্রাসবাদীর বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম চলছে, তদন্তের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম চলছে। Agli Nishimi pronomni koktum chini khorang. Koktishala Mandai Pulin per Amseni cutting BC Shinai Kamiti Chompok Nogor Bikram Molson BC Sasrampara Amsayo Jongbaranati Klazaka Birmong Abune Oglo Mandai Pulin per candidate Jiten Debormani Yakromo Ifyokzaka Katal Board Office. Ashlo Mandai Pulin per candidate Jiten Debormano Karibu Manzaka Deborni Kumanatong Rock. Abahikino Manzaka Amseni Tonkosung Lukuro. মতো মান্দাই 11 মান্দাই বিধানসভানি আন্দোলন কলাই ఇంకా తబ অরতো চংনুবি মানকা যে মান্দাই ওতো তিপ্রাম থানিনে এমএলএ তঙ্গু তিনি চং বনন নুবি মানলিয়া অর যে কোন সুবাসুন থানিও এক বমা জায়গা তো চং এমএলএ রগুনো খা থমজাকে এমবিসি বুট বাসানাই রন কতাল ক্যান্ডিডেট রন সুবামানি নুজাবো অর তিনি সামনে বাগে আবাহাই নুজালিয়া বেশ দিয়াবো তো না খুব মানে কোয়েশ্চন সংখ্যা थांनाय 2023 आव जों जेरै गुबाग्राव जों हरजा बेखौ काचन माहारबो जेखुनु केरिडेट जों जेसा पानंखौ जों बनलग गिरैनाय जों गोप्लाय खायना आबो जों थाङा टारगेट जावबो हायका थाङा जों गाव रहमान पर अर होय जों एमएलए मानखा एमएलए माने परे दाउ बिसि कामफाय थाङा दाबो जदिनो साथा जतो হয়তো তাবুবো गुबुन জায়গাफोर बिजिनि दंमोन इयाखोबा थांनाय सालावबो तो जों नुखा जिरानिया कन्स्टिट्युएन्सि आरो तो मेजरिटी बिनि आन्दार फ्लाइमाबा अब जुदिबो मान्दाय एसेम्बली आन्दार फ्लाइफोनो आरो खेता किसा यांगो माने तामसानाव 16 मान्दाय पुनिपुरा दिसो खेता किसा बिनि खबजा फरमानि कम गाबोन बागे हयतो यांगो बनिजिबो गुबि कक सामथाके आगिरगो बसाव जोंनो यांगो तमनि बागे सिनि सिनियर लिडार दङ जों बिजिबो अर तमनि बागे हयतोबो यांगो आसे थाङा नायनानै बनिजिबो फाइनानिबो आसे कग्रो खाया ओमफ्राय आबोनो कारै आं साइमिया गुबुन जायगायाव थाङैनाय बिथिंरो केम्पेनिरो थाइ दं खाबो आं साइमिया ओमफ्राय आं कयनाय बनो तुमुनोबो फ्रि दं हांखाय सिनि यांगो जेहेतु दिना एरिया खालायमाबा आं बनोबो कयनाय Jadi bubagan ni je थांचानि आवे मंगो बसकानि सालो आनो लगेर फाइनानु थुं आंनो बिसि से कनि मुसु Bureau Report chini khorang. Koktishala Agartala Press Club Tripura People's Party the Fourth Central Conference Panda Haizaka Ashwini Pando Manzaka Tripura People's Party ni Kubanatong Rock. Ashlo Tripura People's Party ni Naikol Nairok Rally Klai Agartala Press Club of Aisha Koksa Panda Klaika. Abne Aglo Ashwini Pandana Tui Tripura People's Party ni Khoroksarum Shaka. চতুর্থ কেন্দ্রীয় সম্মেলন এমন এক সময়ে করতে যাচ্ছি ভারতবর্ষের যে বিদেশ নীতি যে জোট নিরপেক্ষতা সেই জোট নিরপেক্ষতা মোদী সরকার জলাঞ্জলি দিয়ে ট্রাম্পের নির্দেশে চলছে এবং আমাদের দীর্ঘদিনের যে মিত্র শক্তি ইরানের উপর ট্রাম্প এবং নেতানিয়াহু যে বর্বরোচিত আক্রমণ নামিয়ে আনছে সেটার ধিক্কার জানাচ্ছি পাশাপাশি আমাদের আভ্যন্তরীণ ভারতবর্ষে যেভাবে আদানি আম্বানিদের জন্য সমস্ত পাহাড় জল জমি জঙ্গল খুলে দেওয়া হচ্ছে সেটাকে আমরা ধিক্কার জানাচ্ছি
Tini ni koktuma asuk zara tini tiba khas dahayung te hakoto ni koktuma shaimana bagai cewa nai tong ni chini korang. স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায় কি বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায় লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরায় 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 Saboni ng Agartala. Sabona ng Bisramganj. Saboni ng Kanchanpur. O pati mo na din na tong plaza. Haste ni thengkrong tongkhor. Tiaba dang mani chara oro saknai purong mo. Kok sanai holong chero khognai haste ni hapong khatan. Chayoi nai tong dinoro chili khara. Refresh your feelings. শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লংতরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লংতরাইবে লংতরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লংতরাই বেশ আহা লংতরাই বেশ রিয়া ডাকছিলে বাবা কতদিনের রিলেশন বছর 5 হবে কেন একবার জানালি না সম্পর্কটা তো আমার বিয়েটাও আমার পছন্দও আমার তোমার জানার প্রয়োজন এবার তো জানলে তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত তোকে দিলাম দেখ বাবা 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি গুড চয়েস তোমারও রাধা কৃষ্ণ জুয়েলারি ভালো লাগায় ভালোবাসায় আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা ঠিক তোমারই মতো শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা
This is Nelson Debbarma. Hello and welcome to your most exclusive daily news.